बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर हमला किया है। इसराइल की फ़ौज मस्जिद अक्सा में दाखिल होती है और वो वहाँ जो नमाजी खड़े थे जमात के साथ, उनको उन्होंने धक्के देना शुरू कर दिए और फिर उनको पीछे करना शुरू कर दिया और बाद में उन पर शेलिंग और फायरिंग करना शुरू कर दी, तो जिसकी वजह से मस्जिद में हफड़ा तफड़ी मच गई और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। तो इसराइल की फ़ौज ने जुल्म और बर्बरियत जारी रखी और उसके बाद इसराइल की फ़ौज ने 400 के करीब वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार किया और फिर अपने साथ ले गए, जिसके नतीजे में गाज़ा पट्टी की तरफ से रॉकेट फायर करना शुरू कर दिए। तो फिर इसराइल ने इसका जवाब देते हुए आगे से एयर स्ट्राइक की और जो शहरी आबादी थी उसको निशाना बनाया और बहुत सारी वहाँ पर नुकसान किया। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी मारे गए हैं और इसराइल के वज़ीर आज़म की आप ढिठाई देख लें कि उन्होंने कहा है कि हम यूं ही इसराइल फ़लस्तीन के लोगों पर हमले करते रहेंगे, हम इसको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। तो उसके बाद लबनान ने भी रॉकेट हमले शुरू कर दिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि फ़लस्तीन जो कि निहत्ते हैं और लबनान जो कि एक इंतहाई गरीब मुल्क है, वो इसराइल जो कि इतनी बड़ी ताकत है उसका कैसे जवाब दे सकते हैं। हमारे जो यहाँ पर 56 और 57 इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने अपने इस्लामी तावन तंजीम बनाई हुई है, वो क्या कर रही है? उसका इस्तेमाल सिर्फ मुल्कों को दबाने के लिए किया जाता है। क्या वो जो हमारी दूसरी मुक़द्दस जगह है मस्जिद अक्सा, क्या उसके तक़द्दुस के लिए वो लोग नहीं खड़े होंगे? कब तक ये लोग मज़म्मत करते रहेंगे? हमारे मज़म्मत करने की वजह से इसराइल की अब इतनी ताकत बढ़ चुकी है कि वो उनको पता है कि हम अगर मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल करेंगे, उस पर हमला करेंगे, तो मुसलमान सिवाय मज़म्मत करने के और कुछ भी नहीं करेंगे। तो इन ममालिक को चाहिए कि ये आपस में मुत्तहद हों। आज मुत्तहद होने का दिन है और अगर हम आज मुत्तहद नहीं होते तो दुश्मन मुत्तहद हो चुका है। आपको पता है कि जब इसराइल ने ये हमला किया मस्जिद अक्सा पर, तो अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया लेकिन मज़म्मत नहीं की। आलमी फ़ोरम पर जो सलामती कौंसिल की कमेटी है, उसके सदर को अमेरिका ने रोक दिया कि आपने मज़म्मत नहीं करनी और ना ही कोई लेटर जारी करना है। तो आप देख लें कि इस वक्त हमारा जो दुश्मन है वो मुत्तहद हो चुका है और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी अमेरिकी सदर को फ़र्द जुर्म के लिए उसको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया जाए। पहली बार ये हुआ यूं कि ट्रंप साहब जब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने 5 साल हुकूमत की और जब फिर वो हुकूमत से चले गए तो आज भी उनकी पॉपुलैरिटी अरूज पर है। और जो उनके दूसरी तरफ हरीफ है बाइडन, वो वैसे ही एक अच्छे लीडर साबित नहीं हुए। तो अमेरिकन जो हैं उनका झुकाव जो ट्रंप की तरफ ज़्यादा है। ये जो ट्रंप पर एक मुकदमा बनाया गया है, ये बिल्कुल ही इमरान खान साहब के मुकदमों की तरह है। ये भी जिस तरह कि इमरान खान साहब ममनुआ फंडिंग केस डाला गया, तो ट्रंप साहब पर हश पेमेंट का केस डाला गया। ये जो केस है, ये केस ट्रंप का जो टॉमी डैनियल एक अडल्ट स्टार थी उसके साथ अफेयर के बारे में है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब कोई भी बनता है तो उसमें ये होता है कि उसके ख़िलाफ़ जो एजेंसियां होती हैं या उसके मुखालफिन होते हैं वो वीडियो और ऑडियो शेयर करना शुरू कर देते हैं ताकि उस पर दबाव बनाया जाए। तो जिसकी वजह से ट्रंप को इस बात का पता था, तो ट्रंप ने टॉमी डैनियल्स को पैसे दिए कि आपने अपना मुंह बंद रखना है। तो अब जो इस वक्त हुकूमत है बाइडन की, उसने ट्रंप पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये जो लोगों से पैसे इकट्ठे करता था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो इसने वो पैसे इस तरह इस्तेमाल किए हैं लोगों को चुप करवाने के लिए, तो उस पर मुकदमा बना दिया गया। आपको पता है कि आजकल मुकदमे बनाना कितना आसान है, पाकिस्तान में भी देख लें कि मुकदमे बन रहे हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह मुकदमे बनाए गए हों अपोजिट पर। लेकिन यहाँ पर तो पाकिस्तान और इंडिया में तो ये चीज़ें आम हो रही हैं। अब देखते हैं, लेकिन ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ रही है अमेरिका में, और वो इसको इमरान खान साहब की तरह इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पॉपुलैरिटी को लोग इकट्ठे हो रहे हैं।
تو جس کی وجہ سے اس کا ٹرمپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا اور بائیڈن انتظامیہ بھی پریشان ہے۔ اب راجہ ریاض صاحب کو پچھتاوا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا۔ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے جن کے لیے قربانیاں دی، جن کو ہماری وجہ سے حکومت ملی، وہ لوگ اب ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے۔ اب ہوا یوں تھا کہ جب رجیم چینج ہوا تھا 1 سال پہلے، تو جو پی ٹی آئی کے ممبر تھے، 25 کے قریب یہ ممبر تھے، یہ منحرف ہو گئے تھے، تو جس کے نتیجے میں ان کا سربراہ جو تھا وہ راجہ ریاض صاحب تھے۔ تو یہ فرنٹ فٹ پہ اس وقت کھیل رہے تھے۔ یہ ہر بار ہی ایسا کرتے ہیں کہ جو نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پچھلی حکومت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے یہ پہلی بار ہوا کہ ان لوٹوں کو عمران خان صاحب نے عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ تو جب یہ ایکسپوز ہوئے تو یہ دونوں طرف سے ذلیل ہو رہے ہیں، یہ عوام کی طرف سے بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور جن کو یہ لائے تھے ان کی طرف سے بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کو تو اس کا فائدہ ہو گیا، انہیں وزارتیں بھی مل گئی اور حکومت بھی مل گئی، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس کے نتیجے میں۔ انہیں خواب تو بہت دکھائے گئے تھے لیکن انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جس کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب حکومت میں آ گئے تو ہم سب سے بڑا نشانہ ہوں گے اس کا۔ تو جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے تو ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایک بڑے رہنما ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن آج ڈیرہ اسماعیل خان میں عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ لیکن سوچا یہی جا رہا ہے کہ جب ان کی ڈیرہ اسماعیل خان میں ضمانت منظور کی ہے تو پنجاب میں ان پر بہت سارے مقدمے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ مراد سعید کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور ان کو ضمانت مل چکی ہے، تو جج نے ان پر مقدمات ہیں ان کی تفصیل کو طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تفصیل ہمیں دیں، اور سیکیورٹی کا معاملہ تھا تو ججز نے کہا ہے کہ ہم اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تو آج لاہور کی انسداد دہشت گردی میں تقریباً جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں سب کی حاضریاں تھیں اور ان کو وہاں سے ضمانتیں مل چکی ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے تقریباً جو پی ٹی آئی کے بڑے رہنما ہیں ان سب پر مقدمات درج کرا رکھے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے مقدمات کرائے ہوئے ہیں، جو کہ کسی بھی سیاستدان پر کرانا ایک ظلم کی بات ہے۔ تو اس حکومت کا سوائے مقدمات کرانے کے اور کوئی ویژن نہیں ہے۔ آج پاکستان میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہے جس میں سارے جو فریقین ہیں وہ اکٹھے ہو کر بیٹھ رہے ہیں، سر جوڑ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ قوم کے ساتھ کھڑی ہے یا اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھڑی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے تو یہی کہ اسٹیبلشمنٹ قوم کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ایک سازش کر رہی ہے اور یہ ججز عدلیہ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کو عدلیہ کے سامنے کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ قوم کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ آخر میں اس پی ڈی ایم کی حکومت نے جو سارا ملبہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔